हाशिम अली खान का छोटा बेटा गरीब था, लिहाजा वो अपने बड़े बेटे के साथ रहता था जो कि डॉक्टर था। हाशिम अली की बीवी भी अपने बेटे के घर में रहती थी। हाशिम अली खान एक रिटायर्ड प्रोफेसर थे और वो अपने बेटे लियाकत के साथ रहना तौहीन समझते थे, क्योंकि उसके नज़दीक लियाकत एक नालायक इंसान है जो अपनी ज़िंदगी में कभी कामयाब ना हुआ। लियाकत की माँ का दिल अपने बेटे के लिए तड़पता ज़रूर था और वो यही चाहती थी कि किसी तरह वो अपने बेटे लियाकत के पास चली जाए, लेकिन अपने शौहर के खौफ की वजह से वो हमेशा खामोश रही। एक बार लियाकत की माँ ने देखा कि लियाकत का बेटा गली में जूते पालिश कर रहा है। वो फ़ौरन अपने पोते को पहचान गई और अपने शौहर से कहा कि हमारे बड़े बेटे इरफान की औलाद बड़े और महंगे इदारों में पढ़ रहे हैं, लेकिन मेरे लियाकत की औलाद वो गलियों में रुल रही है। आप मुझे मेरे बेटे लियाकत के पास ले जाएं, उसके हालात लगता है ठीक नहीं। लेकिन प्रोफेसर साहब को गुस्सा आया। उसने अपनी बीवी से कहा कि उस नालायक के पास मैं तो हरगिज़ नहीं जाऊंगा। अगर तुम जाना चाहती हो तो शौक से चली जाओ, लेकिन दोबारा इस घर में कदम मत रखना। वो माँ थी, अपने बेटे को इस तकलीफ़ में कैसे देख सकती थी। एक मुसाफिर बस पर वो सवार हुई और लियाकत के घर जा पहुंची। 2 महीने हो चुके थे, वो वापस न आई और उसके बाद कई साल तक वहीं रही। हाशिम खान बीवी की खैरियत दरियाफ्त करने के लिए मजबूर हुआ और लियाकत के दरवाज़े पर आया और फिर घर में दाखिल हुआ तो ये देखकर हैरान हुआ कि मोमिना माँ थी, और माँ कभी अपने बेटों में फ़र्क नहीं कर सकती। मोमिना ने कभी अपनी औलाद में फ़र्क नहीं किया था। जितनी मोहब्बत वो इरफान से करती थी उतनी ही मोहब्बत छोटे बेटे लियाकत से वो करती थी, बल्कि लियाकत से उससे ज़्यादा हमदर्दी थी, क्योंकि बचपन में वो बीमार रहा था, कमज़ोर था। बीमार होने की वजह से पढ़ाई में भी तेज़ नहीं था। उसका बड़ा बेटा इरफान वो डॉक्टर बन चुका था। इरफान के साथ रहने का फ़ैसला मोमिना के शौहर हाशिम ने ही किया था, और उसने अपनी बीवी से भी यही कहा था कि मैं उस अहमक के साथ हरगिज़ नहीं रहना चाहता। हाँ, अगर तुम उसके साथ रहना चाहती हो, जाना चाहती हो, तो शौक़ से जाओ, मैं तुम्हें नहीं रोकूंगा, लेकिन मेरी इस बात में मेरी रजामंदी शामिल नहीं। अपने शौहर के खौफ की वजह से वो यहाँ अपने बड़े बेटे के घर रही। ये तौफीक इरफान को भी कभी नहीं हुई थी कि वो कम से कम अपने छोटे भाई से हमदर्दी करता, उसकी माली मदद करता। ऐसा कुछ भी वो नहीं कर रहा था। शुरू शुरू में वो ईद के मौके पर छोटे भाई के पास जाता था, तोहफे तहफ़ लेकर माली मदद भी करता था, लेकिन फिर उसने वहाँ जाना छोड़ दिया। अपने बाप को देखते हुए छोटे भाई से लाताल्लुक़ हुआ। लियाकत एक खुददार इंसान था। जब उसे पता चला कि उसका बड़ा भाई उससे बेजार हो गया है, उसका खून सफ़ेद हो गया है, वो भी अपने भाई इरफान के दरवाज़े पर कभी ना आया। हालांकि ज़िंदगी में कई बार ऐसा हुआ कि उसने अपनी ज़िंदगी फाकों में गुजारी। एक वक्त का खाना बमुश्किल नसीब होता था। ज़िंदगी मुश्किलात से भरपूर थी, लेकिन कभी उसने अपने भाई इरफान के सामने हाथ न फैलाया। लियाकत की बीवी ज़ैनब भी अपने शौहर का पूरा साथ दे रही थी। लोग तो यही कह रहे थे कि ज़ैनब ये घर छोड़कर भाग जाएगी, लियाकत की ये बीमारी और ये शदीद गुर्बत बर्दाश्त नहीं कर पाएगी, लेकिन ऐसा कुछ भी ना हुआ। वो पिछले 10 साल से एक ही छत तले रह रहे थे, एक दूसरे का वो सहारा थे। पिछले 10 बरस में सिर्फ एक बार ही मोमिना ने अपने शौहर हाशिम से कहा था कि लियाकत भी आपका बेटा है, उसका आपको क्यों एहसास नहीं? वो भी तो आपका खून है। आप अपने बेटे से इस तरह लाताल्लुक़ और बेखबर आखिर कैसे रह सकते हैं? कभी कभी उसके घर कभी चक्कर लगा लिया करें। माशाल्लाह आपकी अपनी पेंशन है जो कि लाखों में है, बेटा भी डॉक्टर है, आपको किसी चीज़ की कमी नहीं, ना ही इरफान को माली मुश्किलात का सामना है। लेकिन लियाकत लियाकत बेचारा, उसके पास क्या है? उसके पास कुछ भी नहीं। यह सुनकर हाशिम को गुस्सा आया था। उसने अपनी बीवी से कहा कि भाड़ में जाए वो, मुझे उसकी कोई परवाह नहीं, ना ही मैं उससे कोई ताल्लुक़ रखना चाहूँगा। उसने कहा, आपको क्यों परवाह नहीं? कहने लगा, वो ऐसा लड़का है जिसकी वजह से हमेशा मेरा सर शर्म से झुकता रहा, मैं किसी को मुंह दिखाने के काबिल ना रहा।
बचपन में चोरियां करता था, बुरी आदत का मालिक था, फिर बदकिस्मती से बीमार हो गया। सारा पैसा उसके इलाज पर मैंने लगाया। पढ़ाई में भी नालायक साबित हुआ, मैट्रिक पास ना कर सका। और मेरे बेटे इरफान को देखो ज़रा, माशाल्लाह, कैसा अच्छा बेटा है, जिसने हमेशा मेरा सर फ़ख्र से बुलंद किया, हर क्लास में टॉप किया, डॉक्टर बन गया। माशरे में इसकी इज़्ज़त है, और अगर तुम उसके पास जाना चाहती हो तो मैं तुम्हें मना नहीं करूँगा, शौक़ से जाओ। लेकिन याद रखना, इस बात में मेरी रज़ामंदी शामिल नहीं है। मैं नाकाम लोगों से नफ़रत करता हूँ, ऐसे लोग जिन्हें अपने वालिदैन की इज़्ज़त का कोई ख़्याल नहीं। हाशिम ने अपनी बीवी को सख्ती से मना किया था कि दोबारा लियाकत का ज़िक्र मेरे सामने मत करना, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। उस दिन के बाद मोमिना बेचारी मजबूर थी। मोमिना ने कभी लियाकत का ज़िक्र अपने शौहर के सामने नहीं किया था, उसके खौफ की वजह से। वो हर वक्त अपने बेटे को याद करती थी, उसी के बारे में सोचती थी, लेकिन बेचारी बेबस थी, लियाकत से मिल नहीं सकती थी। लेकिन जाए नमाज बिछाकर हर नमाज के बाद वो अपने बेटे की तरक्की के लिए, उसकी तंदुरुस्ती के लिए हमेशा दुआ करती थी। उसकी औलाद के लिए भी हर वक्त दुआएं करती थी। वो ये बात अच्छी तरह जानती थी कि इरफान के बेटे तो महंगे स्कूलों में पढ़ रहे हैं, किसी चीज़ की कमी नहीं, अच्छा खाते हैं, अच्छा पहनते हैं। लेकिन वो ये नहीं जानती थी कि लियाकत की औलाद क्या वो स्कूल में पढ़ रही है या नहीं। गुर्बत की वजह से वो अपने बच्चों को क्या पढ़ा सकता है। एक बार वो अपने बेटे के क्लिनिक गई। थोड़े बहुत चेकअप थे जो उसने क्लिनिक जाकर अपने बेटे से करवाने थे, और उसके साथ गाड़ी में ड्राइवर था। वापसी पर रास्ते में उसने लियाकत के बेटे को देख लिया। वो गली में लोगों के जूते पॉलिश कर रहा था। लोग उसके साथ सख्ती से पेश आ रहे थे। ये मंजर उससे बर्दाश्त ना हुआ। वो फौरन अपने पोते को पहचान गई, क्योंकि कुछ दिन पहले ही उसने अपने पोते की तस्वीर मंगवाई थी। वो हूबहू लियाकत की शक्ल का था। उसने ड्राइवर से कहा कि ज़रा गाड़ी रोको। वो गाड़ी से उतरी, ड्राइवर को इंतज़ार करने के लिए कहा। वो अपने पोते आमिर के पास गई और उसे गले से लगाया और रोना शुरू किया। आमिर उसे नहीं पहचान रहा था। ज़िंदगी में पहली बार उसने अपनी दादी मोमिना को देखा था, लेकिन ये नहीं जानता था कि ये उसकी दादी है। उसने अपनी नज़रें ऊपर उठाईं और मोमिना से कहने लगा, आप कौन हैं और क्यों रो रही हैं? मोमिना ने बताया कि मैं तुम्हारी दादी हूँ। फिर वो रोने लगी। रोते हुए उसने पर्स से कुछ पैसे निकाले और अपने पोते आमिर की हथेली पर रख दिए, लेकिन आमिर ने वो पैसे लेने से इनकार किया। मोमिना हैरान हुई, कहने लगी, पैसे क्यों नहीं ले रहे? उसने कहा, अब्बा ने मुझे बताया था कि माँ ने भी मुझे इसी बात की तालीम दी कि हमेशा मेहनत से कमाओ, मेहनती शख्स अल्लाह का दोस्त होता है। मैं ये पैसे आपसे नहीं ले सकता, किसी से भी मैं भीख नहीं लेता। मोमिना से ये मंज़र बर्दाश्त ना हुआ। उसने दोबारा अपने पोते को गले से लगाया और कहा कि मैं तुम्हारी दादी हूँ बेटा, क्या दादी से पैसे नहीं लोगे? तुम्हारी सगी दादी, अब तो ये पैसे मुझसे ले लो। आमिर ये सुनकर हक्का बक्का हो गया। उसने वो पैसे ले लिए, लेकिन अब उसके अल्फाज ख़त्म हो चुके थे। मोमिना ने उसे गले से लगाया और उसके सर का बोसा लिया और वापस गाड़ी में चली गई। आज उसने इरादा किया था कि घर जाकर अपने शौहर से मैं ज़रूर बात करूंगी, और यही मैं समझ रही थी कि लियाकत के बच्चे पढ़ रहे होंगे, लेकिन ऐसा तो नहीं। उसके बच्चे वो तो रुल रहे, गलियों में लोगों के जूते पॉलिश कर रहे, मजदूरी कर रहे हैं। मैं ऐसा कैसे बर्दाश्त कर सकती हूँ? मैं यहाँ आसाइश की ज़िंदगी गुजार रही हूँ, जबकि मेरे बेटे की औलाद वो इस मुश्किल में ज़िंदगी गुजार रहे हैं। घर जाकर उसने सबसे पहले अपने बड़े बेटे इरफान से कहा कि बेटा, कभी तुम्हें अपने छोटे भाई की याद ना आई? वो कहाँ है, किस हाल में है? तुम तो बचपन में साथ पढ़ते थे, एक ही स्कूल में जाते थे। तुमने कभी ना सोचा कि तुम्हारा भाई किस हालात में ज़िंदगी गुजार रहा है? इरफान थोड़ी देर खामोश रहा, फिर अपनी माँ से कहा कि माँ, मैं कई बार उसके घर गया था, लेकिन अगर भाई को किसी चीज़ की कमी है तो वो मेरे दरवाजे पर आना चाहिए, लेकिन वो नहीं आता, तो मैं क्या कर सकता हूँ? वैसे भी अब लियाकत भाई से अच्छी तरह वाकिफ़ है कि वो किस मिजाज का शख्स था, कितना काबिल था, हर कोई जानता है। फिर अब्बा यही चाहते थे कि उससे ताल्लुक़ ना रखा जाए तो ही बेहतर है। लेकिन आपने ये सवाल क्यों किया? क्या अचानक आपको
لیاقت کی یاد آ گئی، جس پر اس نے رو کر اپنے بیٹے سے کہا کہ میں اس کی ماں ہوں اور اپنے بیٹے کو میں بھلا تکلیف میں کیسے دیکھ سکتی ہوں۔ آج میں نے دیکھا اس کا بیٹا، میں نے اپنے پوتے کو گلی میں لوگوں کے جوتے پالش کرتے ہوئے دیکھا، میرے ہاتھ کانپ گئے، میری زبان میرا ساتھ نہیں دے رہی تھی۔ تمہارے بچے مہنگے سکولوں میں پڑھ رہے ہیں، مجھے لیاقت کی اولاد بھی اتنی ہی عزیز ہے جتنی تمہاری اولاد۔ یہ سن کر عرفان نے کوئی جواب نہ دیا، لیکن تھوڑی دیر بعد جیسے ہی اس کا شوہر ہاشم خان گھر میں داخل ہوا تو اس نے اپنی بیوی سے پوچھا کہ کیا ہو گیا تمہیں، کیوں رو رہی ہو؟ اس نے اپنے شوہر ہاشم سے کہا کہ میں نے زندگی میں اتنا سخت دل انسان نہیں دیکھا جتنا آپ ہیں، جو اپنی اولاد سے اس قدر نفرت کرتے ہیں۔ لیاقت نے آپ کا کیا بگاڑا تھا؟ کبھی اونچی آواز میں آپ کے سامنے اس نے بات کی جو آپ اس کی پرواہ نہیں کرتے اور لا تعلق ہو گئے ہیں؟ ہاشم نے بیوی سے کہا کہ ہوا کیا، بتاؤ مجھے۔ مومنہ نے رو کر کہا کہ آج میں نے دیکھا لیاقت کا بیٹا میرا پوتا عامر گلی میں بیٹھ کر لوگوں کی جھڑکیاں سن رہا تھا، ان کے جوتے پالش کر رہا تھا، اس کے میلے کچیلے کپڑے تھے اور بیروں میں جوتے نہیں تھے۔ ماشاءاللہ آپ کی پینشن ہے، آپ اپنی پینشن سے ہی لیاقت کی مدد کر سکتے ہیں، لیکن آپ ایسا نہیں کرتے۔ عرفان کے پاس تو کسی چیز کی کمی نہیں، پھر آپ یہاں اس کے گھر میں کیوں ہیں؟ اتنا کامیاب ڈاکٹر ہے، اپنی کلینک بھی ہے، اس کے کلینک پر ہر وقت مریضوں کا رش لگا رہتا ہے۔ ہاشم نے اپنی بیوی کو جواب دیا کہ میں نے تم سے پہلے بھی کہا تھا کہ اس نالائق کا ذکر میرے سامنے مت کرنا، لیکن تم نے آج پھر اس کا ذکر چھیڑ دیا۔ یہ تو نے کتنی بار یہ غلطی دہرائی؟ تمہیں اگر اس کے پاس جانا ہے تو شوق سے جاؤ، میں تمہیں نہیں روکوں گا، لیکن یاد رکھنا اس گھر کے دروازے تمہارے لیے بند ہو جائیں گے۔ عرفان نے اپنے باپ سے کہا کہ ابا، آپ ماں سے ایسے کیوں بات کر رہے ہیں؟ وہ میری ماں ہے، آپ دونوں میرے لیے محترم ہیں۔ ہاشم نے بیٹے سے کہا کہ بیٹا، یہ تو تمہاری ماں ہے، لیکن ماں کو عقل نہیں تو میں کیا کروں؟ یہ بے وقوف عورت یہ سمجھتی نہیں بات کو، اس کے ساتھ کسی قسم کا تعلق رکھنا ہمارے لیے ذلت کا باعث ہے۔ میں نے کئی بار اسے سمجھایا، لیکن یہ نہیں سمجھ رہی، ہر وقت بس بے وقوفی کی باتیں کرتی رہتی ہے۔ پتہ نہیں اس نے لیاقت میں کیا دیکھ لیا، وہ نام کا ہی لیاقت ہے لیکن بالکل لائق نہیں، کند ذہن بے وقوف انسان ہے۔ اس نے ہاشم سے کہا ٹھیک ہے، میں جا رہی ہوں، میں اپنے بیٹے لیاقت کے پاس جا رہی ہوں۔ ہاں ہاں، شوق سے جاؤ، میں تمہیں نہیں روکوں گا، اور میری یہ بات بھی یاد رکھنا، یہاں اس گھر میں تمہارے لیے ملازم ہیں، خدمت پر مامور ہیں، وہاں ایسا کچھ نہیں ہوگا، وہاں تمہیں خود کام کرنا پڑے گا۔ اگر بیمار ہو جاؤ گی تو تمہارا علاج بھی نہیں ہوگا، مر جاؤ گی تڑپ تڑپ کر، لیکن اس کے پاس اتنے پیسے بھی نہیں کہ وہ تمہیں ہسپتال لے جائے، وہ غربت کی چکی میں پس رہا ہے۔ اس نے اپنی بیوی کو بہت ساری باتیں سنائی، لیکن وہ چپ چاپ آنسو بہاتی ہوئی اپنے بیٹے کے گھر کی طرف روانہ ہوئی۔ مسافر بس میں وہ سوار ہوئی، بار بار یہی سوچ رہی تھی کہ ٹھیک ہے، میں نے اپنے بیٹے کو فراموش کیا، اتنا عرصہ میں نے اسے نظر انداز کیا، میں کیسی ماں ہوں جو اپنے بیٹے سے لا تعلق ہو گئی تھی۔ آرام اور آسائش کی زندگی کو میں نے اپنے لیے منتخب کیا اور بیٹے کے بارے میں نہ سوچا۔ ایسے ہی سوچوں میں یہ سفر ختم ہوا اور بالآخر وہ بس سے اتری، ایک رکشہ کرائے پر لیا اور اپنے بیٹے لیاقت کے دروازے پر پہنچی۔ وہ کئی سال بعد وہاں پہنچی تھی، گھر کا دروازہ کھلا تھا، وہ اندر داخل ہوئی، سامنے ہی لیاقت پر نظر پڑی جو کہ چارپائی پر پڑا تھا۔ اس کی داڑھی سفید ہو چکی تھی، وہ 30 سال کی عمر میں 60 سال کا بوڑھا لگ رہا تھا۔ اس کی بیوی زینب اس کے سرہانے بیٹھی تھی اور اس کے چہرے سے مکھیاں ہٹا رہی تھی۔ اس نے اچانک اپنی ماں کو دروازے پر دیکھا تو چارپائی سے اٹھنے کی کوشش کی، ایک بار وہ لڑکھڑا کر نیچے گرا، لیکن پھر اپنے قدموں پر کھڑا ہوا اور ماں کی طرف بھاگنے لگا۔ ماں کے قدموں میں وہ گر گیا۔ ماں نے اسے پیار کیا اور کہا کہ بیٹا، مجھے معاف کر دینا، میں تمہاری ایک خود غرض ماں ہوں جس نے اپنے شوہر کے کہنے پر، اس کے حکم پر تم سے یہ تعلق ختم کیا۔ مجھے معاف کر دینا بیٹا، میں تمہاری خود غرض ماں ہوں۔ لیکن لیاقت نے مسکراتے ہوئے کہا کہ ماں، کبھی ماں بیٹے کا تعلق ختم نہیں ہو سکتا، بھلا دنیا کی کوئی طاقت ہو ماں بیٹے کو جدا نہیں کر سکتی۔ میرا دل ہر وقت آپ کے لیے دھڑکتا تھا، میں آپ کے لیے دعا گو تھا۔ مومنہ نے رو کر بیٹے سے پوچھا کہ بیٹا کیسے ہو؟ جس پر لیاقت نے کہا کہ ماں،
اللہ کا लाख लाख शुक्र है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आप सुनाएं, कैसी हैं? मेरा भाई, मेरा वो डॉक्टर भाई इरफान, वो कैसा है? अब्बा कैसे हैं? अब्बा तो मुझसे नफ़रत करते थे, मुझसे खफा थे, लेकिन इरफान भाई उसकी समझ नहीं आती। वो मुझसे किस लिए नाराज़ है, यहाँ क्यों नहीं आता? उसने अपनी माँ से बहुत सारे सवाल पूछे, लेकिन मोमना ने किसी भी सवाल का जवाब ना दिया। बस उसने फ़कत इतना कहा कि बेटा, तेरा बाप और तेरा बड़ा भाई दोनों दुनियादार हो चुके हैं। वो बड़े लोगों से ताल्लुक़ रखना पसंद करते हैं और गरीब बेटे को और उसने गरीब भाई को पीछे छोड़ दिया। बेटा, और तुम तो बड़े आदमी नहीं हो ना? ये सुनकर लियाकत ने कहा, माँ, आज आप मुझे मिल गई हैं तो मुझे किसी की परवाह नहीं, मैं भी बड़ा आदमी हूँ। मोमिना को पता चला कि लियाकत को टीबी है। मुनासिब इलाज ना होने की वजह से मर्ज़ बढ़ रहा था और लियाकत शदीद बीमार हो गया था, जिसकी वजह से उसका वज़न कम हो गया था और उसने अपने बेटे का नाम भी स्कूल से खारिज करवाया। उसका बेटा आमिर 10 साल की उम्र में जूते पॉलिश करने लगा और उसकी बीवी ज़ैनब, वो भी लोगों के घरों में सफाई करती, काम करती। लेकिन अब मोमिना को अपने बेटे को संभालना था, अपनी तमाम उन गलतियों का कफ़ारा अदा करना था। लिहाजा वो संभल कर यहाँ आई थी, सोच समझ कर आई थी। अपने कीमती ज़ेवरात वो अपने साथ लेकर ही आई थी ताकि बेटे के काम आ सकें। इन ज़ेवरात को फ़रोख्त करके उसने न सिर्फ अपने बेटे लियाकत का मुनासिब इलाज करवाया, उसके घर की मुरम्मत भी करवाई। ज़ैनब ने भी लोगों के घरों में काम करना छोड़ दिया और बाकी रहा आमिर, उसका पोता, वो भी अब स्कूल जाने लगा था। मोमिना के दिल को थोड़ा सा सुकून हासिल हुआ। वो यही चाहती थी कि लियाकत की औलाद पढ़े लिखे, जिस तरह इरफान के बेटे पढ़ रहे हैं, तालीम हासिल करे और मुआशरे में वो अपना मकाम बना सके। हाशिम को जब इस बात का पता चला कि उसकी बीवी उससे छुपकर ज़ेवरात भी लेकर अपने साथ गई है, तो वो अपनी बीवी पर सख्त खफा हुआ और अपने बेटे इरफान से कहने लगा कि वो लाखों की मालियत के ज़ेवरात थे और मैं उस औरत को माफ़ नहीं करूँगा। मेरी इजाज़त के बग़ैर वो वहाँ उस मनहूस के पास चली गई और ये ज़ेवरात भी वो अपने साथ लेकर गई है। ये सारे ज़ेवरात मेरे थे, ये मेरी माँ के ही थे, मेरी माँ की निशानी थी जो उसने अपने बहू के हवाले किए थे, लेकिन वो मेरी इजाज़त के बग़ैर वो ज़ेवरात लेकर चली गई। इरफान ने अपने बाप से कहा कि अब्बा, इन बातों को छोड़ें, आपको क्या किसी चीज़ की कमी है जो ज़ेवरात के बारे में बार बार सोचकर अपने आप को परेशान कर रहे हैं? कोई बात नहीं। वक्त तेज़ी के साथ गुजर रहा था। लियाकत की सेहत दिन ब दिन बेहतर हो रही थी। बाकायदा इलाज की वजह से अब वो दोबारा अपने पैरों पर खड़ा हो चुका था। घर के बाहर उसकी एक छोटी सी करियाना की दुकान भी थी जो उसने खुद बनाई थी और साथ ही उसने फलों की रेहड़ी भी लगाई थी। फलों के साथ साथ वो सब्ज़ी फरोश भी बन चुका था। ज़ैनब के मशवरे पर उसने साथ ही पकोड़े और समोसे बनाना भी शुरू किए, जो कि रमज़ानुल मुबारक में काफ़ी फ़रोख्त हो रहे थे, उसको काफ़ी आमदनी मिल रही थी। ज़ैनब घर में पकोड़े और समोसे तैयार करती थी और वो बाहर जाकर उन पकोड़ों समोसों को तल कर तैयार करता, जो कि जायकादार थे और काफ़ी बिक्री हो रही थी, उसकी सोच से भी ज़्यादा बिक्री थी। लियाकत के बेटे आमिर ने मैट्रिक में बोर्ड में पहली पोजीशन हासिल की और उसके बाद 2 साल बाद एफएससी करने के बाद उसने मेडिकल कॉलेज में एडमिशन ले लिया था। उस दिन न सिर्फ लियाकत का सर फ़ख्र से बुलंद हुआ था, बल्कि मोमिना भी बहुत ज़्यादा खुश थी। जब वक्त गुज़रने के साथ साथ इरफान का रवैया अपने वालिद के साथ वो भी बद से बदतर हो रहा था। वो हाशिम यही समझ रहा था कि इरफान उसका लायक बेटा है, लेकिन वक्त के साथ वो बदलने लगा। और तो और इरफान की बीवी कंदील ने भी अपने शौहर से कहा कि आप अब्बा को ओल्ड होम में शिफ्ट कर दें तो बेहतर रहेगा। अब्बा से कहें वो ये घर के पुराने गोदाम में रहना शुरू करें या फिर ओल्ड होम चले जाएं। ये हर वक्त खांसते हैं, जिसकी वजह से हमारी नींद ख़राब होती है, बच्चे भी तंग हैं इससे। ये सुनकर इरफान ने कहा कि हकीकत तो ये है कि मैं भी अब अब्बा से तंग आ चुका हूँ, लेकिन मुझे मुनासिब नहीं लगता कि मैं अब्बा से इस किस्म की कोई बात करूँ। बहू और बेटे की ये गुफ्तगू उसने सुन ली थी। जिस बेटे पर उसे फ़ख्र था, जिस बेटे के वो हर वक्त गुन गाता था कि मेरा इरफान, मेरे इरफान जैसा कोई भी नहीं, आज वो अपने बाप से बेजार हो चुका था।
یہی چاہتا تھا کہ کسی طرح اس کا یہ گھر سے چلا جائے اور ہماری جان چھوٹے۔ آج اس نے آئینے میں اپنے آپ کو دیکھا۔ سب سے پہلے اس نے خود سے یہی سوال کیا کہ ہاشم خان، زندگی میں تجھ سے کتنی خطائیں ہوئی، تو نے کیا حاصل کیا؟ اپنے چھوٹے بیٹے کو خود سے لا تعلق کیا، اور آج بڑا بیٹا وہ تجھ سے بیزار ہو گیا ہے۔ عرفان کے بیٹے بھی جب گھر میں داخل ہوتے تو وہ اپنے دادا کو سلام نہیں کرتے تھے، نہ ہی اس کے ساتھ بیٹھتے تھے، کراہت کرتے تھے۔ ایک بار بچوں کا یہ رویہ دیکھ کر اس نے عرفان سے شکایت کی اور کہا کہ اپنے بیٹوں کو تمیز سکھاؤ، گھر میں داخل ہوتے ہیں یہ مجھے سلام تک نہیں کرتے، نہ میرے ساتھ بات کرتے ہیں، اور یہ ان کا رویہ عجیب ہے، نہ میرا یہ احترام کرتے ہیں۔ یہ بات قندیل سے برداشت نہ ہوئی۔ اس نے عرفان کے سامنے ہی اسی کے باپ سے کہا کہ آپ کون ہوتے ہیں میری اولاد کو بدتمیز کہنے والے، کسی کو تمیز سکھانے والے؟ اپنے سگے بیٹے کو آپ نے خود اپنے سے لا تعلق کیا۔ آپ کی بیوی اس گھر سے چلی گئی، لیکن آپ اس کی خیریت تک نہ لینے گئے، نہ ہی اس سے بات کی۔ آپ کو رشتوں کا احساس کب سے ہونے لگا؟ اور باتیں کرتے ہیں میرے بیٹوں پر۔ میرے بیٹوں پر بات کرنے سے پہلے آپ کو اپنی گریبان میں دیکھنا چاہیے، اپنے کردار پر نظر رکھیں۔ اس نے اپنے سسر کو بہت ساری باتیں سنائیں، اور ہاشم خان حیران تھا کہ اس کا بیٹا یہ سب سن رہا ہے، اپنے باپ کی بے عزتی، لیکن پھر بھی وہ خاموش ہے۔ اپنی بیوی کو اس نے نہ ٹوکا۔ وہ لڑکھڑاتا ہوا دوبارہ اسی گودام میں گیا، وہاں بیٹھ کر کافی دیر روتا رہا۔ آج اچانک اسے اپنی بیوی کی یاد ستانے لگی، اور اپنے بیٹے لیاقت کی اسے یاد ستا رہی تھی۔ یہی سوچ رہا تھا کہ میں کس منہ سے واپس لیاقت کے پاس جاؤں گا، کس منہ سے ان سے معافی مانگوں گا۔ اس گھر میں اب میری کوئی حیثیت نہیں ہے، نہ میرا بیٹا میری عزت کرتا ہے، بہو کو اس کو بھی میرا کوئی لحاظ نہیں، اور اس کی اولاد وہ بھی مجھے اپنا دادا نہیں سمجھتی۔ ساری زندگی میں اپنے طالب علموں کو، اپنے شاگردوں کو اخلاقیات کا سبق سکھاتا رہا، درس دیتا رہا، لیکن آج میں مکمل طور پر ناکام ہو چکا ہوں۔ اپنی اولاد کی نظروں میں گر چکا ہوں۔ پروفیسر ہاشم خان آج مکمل ناکام نظر آ رہا تھا۔ اس نے فیصلہ کیا کہ وہ اپنے بیٹے کے گھر ضرور جائے گا، اپنی بیوی اور بیٹے سے معافی مانگے گا، شاید وہ مجھے معاف کر دیں۔ وہ چپ چاپ اس گھر سے چلا گیا۔ اس کے پاس کپڑوں کا ایک ہی جوڑا تھا۔ کئی سالوں بعد وہ اپنے بیٹے لیاقت کے پاس جا رہا تھا۔ اس کے ذہن میں آج بھی وہی خاکہ تھا۔ لیاقت کے پھٹے پرانے کپڑے ہوں گے، اور وہ ٹوٹی ہوئی چارپائی پر لیٹا ہوگا۔ میرا وہ غریب بیٹا ہے۔ ان کا وہ پرانا سا گھر جس کی دیواریں کچی تھیں، دروازہ ٹوٹا تھا، لیکن وہ جیسے ہی اس گھر کے دروازے پر پہنچا تو کافی حیران ہوا، کیونکہ حالات بدل گئے تھے۔ اس کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں۔ حالات اب ویسے نہیں تھے جیسے وہ سمجھ رہا تھا۔ حالات بالکل بدل چکے تھے۔ لیاقت کا ایک بڑا سا عالیشان گھر تھا۔ لیاقت کا بیٹا وہ بھی ڈاکٹر بن چکا تھا، اس کی اپنی کلینک تھی۔ گھر میں داخل ہوا تو اس نے دیکھا کہ مومنہ بڑے سے پلنگ پر بیٹھی تھی، اور لیاقت اس کے پیر دبا رہا تھا۔ وہ اپنی ماں کی خدمت کر رہا تھا۔ یہ منظر دیکھ کر اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ وہ سوچنے لگا، پچھلی بار کب عرفان نے میرے ساتھ ایسا کیا، یا اس نے میرے پیر دبائے؟ ایسا تو کچھ نہیں تھا۔ کبھی اس نے خدمت نہیں کی تھی۔ عرفان کے پاس تو وقت بھی نہیں تھا کہ وہ میرے پاس بیٹھ جاتا۔ اس نے ہمیشہ اپنے پروفیشن کو مجھ پر ترجیح دی، اور آج اس کا مقصد صرف پیسہ کمانا ہی ہے۔ تھوڑی دیر بعد عامر گھر میں داخل ہوا تو اس نے بھی اپنی دادی کی خدمت کرنا شروع کی، اور اپنے باپ سے کہا کہ ابا تھوڑا سا ثواب مجھے بھی کمانے دیں۔ مومنہ نے اپنے پوتے سے پیار کیا۔ اب ہاشم خان سب کے سامنے آ چکا تھا۔ آنکھوں میں آنسو بہہ رہے تھے، اور وہ اس انداز میں کھڑا تھا جیسے ایک ہارا ہوا شخص، ایک دھتکارا ہوا شخص وہاں ہو۔ اس نے لیاقت سے معافی مانگی۔ بیٹا مجھے معاف کر دینا، میں نے باپ ہونے کا حق ادا نہ کیا۔ لیاقت نے اپنے باپ کو گلے سے لگایا۔ ابا ایسا مت کہیں۔ ابا میں پچھلے کئی سالوں سے آپ کا انتظار کر رہا تھا، لیکن آپ کے ڈر کی وجہ سے میں آپ کے پاس نہیں آ رہا تھا۔ آپ مجھ سے نفرت کرتے تھے۔ ہاشم یہ سن کر رونے لگا۔ ہاشم اپنے بیٹے لیاقت کے پاس رہنے لگا۔ بیوی سے بھی اس نے معافی مانگ لی۔ اب یہ ایک خوشحال خاندان تھا، ایک ایسا خاندان جس میں اب امن تھا، سکون تھا، اور ایک دوسرے کا احساس پایا جاتا تھا۔